বন্ধ রয়েছে। বাবু ভগবান তাহলে ঢুকিଥିଲୁ ଭାଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ତ ସେ ଇଠାନରେ ସେ ମିଲାର ବର୍କେ ଦେଖିଲି ଦେଖ ଇଧର 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 इटा तो नॉर्मल है पोखर आ गई थी उसे अजंता के पूरा पोखर में गिरी हुई है इधर मूर्ति बन गया बसे ହେଲା আছে ଆଉ 25 কিলোমিটার কার সমঝে छुआ तो मोर डर ये मंदिर गुटे बाबा देखते